7 8 yeay. Yeay 20 iya 30 yeay. Tap layar, tap. Kenapa kayak gitu slides-nya? Ya udah banyak lagi. Jadi kayak this class emang guru itu kayak bener-bener absurd banget juga gitu loh. Jadi kayak bahkan look at the first ini profesornya. Is it a foreign professor? Iya, nih gemes banget ya sih dia. Oh my god, itu dia? Iya, tapi ini yang bikin murid. Tapi Ih, kok lucu banget. Hello pickle. Ini like toksikologi gitu? Apa sih? Enggak. Environmental science. Environmental, sustainable, emang earth gitu deh ini. Like underground water. Oh, terus dia PhD-nya apa? Nggak tahu. Tapi kayak dia emang general studies, jadi dia ngajarin English in media, terus kayak jadi macam-macam gitu kelas dia. Jadi kayak semua orang ambil for easy credits. Mirip coklat. Dia juga bilang dia juga agree kan? Oh, you udah kasih tau your fans you intern? Apa? Belum? Bikin video TikTok bareng. Udah. Hai. Tima udah lama gak ngomong ikan cupang guys. Ikan cupang. Bosan sama kan? Sekarang TikTok masih ya? TikTok isinya twice. And brain rot. And labubu. Labu. Kemarin, like, what did you do with Rachel? What did you do with Rachel? Cuman terus langsung makan. Udah malam. Nonton apa? Cuman terus langsung makan. Oh. Jadi sih sendiri. Dia. Mamanya. The midterm is like from all of the group slides. Dan dari buku besar ini this whole page, tapi kayak per kelompok dibagi per bagian itu, jadi kayak makanya kita rangkumin ini tinggal digabungin, tinggal gua belajar dari sini gitu. Itu midtermnya kapan? Kamis. Study with you sweet gak sih? Hah? Maksudnya? Jadi guys, kita janjian jam 10 dan Nggak, Kai ini- sampai sekarang nggak ada. Tadinya kan janjinya jam 9. 9. Tapi Kai sampai sekarang nggak ada. Bentar dulu. Kan dibilangnya jam 9. Dia datang jam 9.47. Datang jam 11. Tapi sebenarnya guys, yang bilang jam 9 tuh dia. Dia bilang, if you wanna come later nggak apa-apa. Jadi gue udah bilang guys kemarin, kayaknya karena sejam perjalanan gue akan telat. Dan bener, gue jalan jam 9 yang nyampe sejam habis itu kan. Dia yang janjian, jadi gue nyampe, gue bilang, gue udah nyampe kan? Belum, gue baru bangun ya? Baru gue bangun tengah. Terus gue waktu itu udah mau keluar, udah siap-siap udah mau keluar. Terus ya udah datang jam 11. Nih guys, jadi dia yang suruh jam 9 lah. Nah, tapi gue yang ngajak dari bareng, cuman tapi sampai sekarang Kai nggak ada. Nggak, waktu dia datang kita keluar. Kayak yang kita waktu itu di mall apa sih namanya? Pacific Place.
Bima kangen Xiaoche nggak? Labu 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 labu. Welcome. Makannya anggunli. What is anggunli? Kayak tadi kayak anggur nih gitu, kayak Is it anggur? no, anggur itu cantik li gitu loh, kayak Cantik li. anggun, classy, elegant bro. Ah, elegant. Yes. Of course. No. Lihat deh, kita makannya kayak gini. Malu banget gak sih? Apakah ini anggunli, guys? Bima no Bima. Aduh, jangan menunjukkan sifat asli aja. Malu. Very demure. Yeah, bahasa Nah, Indonesia demure. Do you remember that trend? Like, Yes. apa sih? How does it go? Very demure, very mindful. Very apa lagi? Apa sih? Very thoughtful. Bukan thoughtful. Very apa tuh lagi dah? Demure, very mindful. Very demure. Very cutesy. Yeah. Very cutesy. Dia masih midterm, I udah nggak midterm. So I ordered this coffee, right? I thought it would be like bigger, but it's so small. But it tastes so good. It tasted good, but like it's too small. But it's good. It's pretty nice. What did you get? I got ice americano. Ice americano. Ini namanya adalah French vanilla coffee. Oh iya, bukan latte gitu. Nggak tahu. Iya latte sih, tapi pakai es krim. Gue suka yang kayak begini, jadi kayak bikin lama. I think it's like an affogato. Espresso with ice cream. ASMR. Americano, yaru. Yaru. Roti beli kotami, yaru. Sayang, lu tau itu kan? Nera, your hair is so beautiful. Nama hair aku Itu promosi or itu endorsement apa hair oilnya? ya itu kalau mau sebelum nyetok pakai itu Makarizu. Macarena. Dulu di sini pakai sampo. Enggak. Oh, yang warna Itu. Pakai warna. pakai. Itu apa? Sekarang baru pakai. Awalnya gue nggak tahu kan apa. Gue asal beli di Daiso. Gue kira yaudah yang murah aja lah gitu. Ternyata nggak bisa. Bakal rusak. Gue pakai Labos. Ah, Labo H itu. Iya. Labo H itu. Bagus. Itu bagus. Endorse me. Yeah guys, please Kundal endorse me. Your boy is broke, I need money. Coffee juga, please endorse me. Yes, coffee brand, Mega Coffee. Wah. Lu lewat Mega Coffee, bukan. Have a break, have a coffee.
Maksudnya itu apa sih? Apa sih? Emang kan pada nggak jelas sumpah. What the fuck, bro? Stop leaving creepy comments. Stop. Terus kemarin kan I nge-live kan. Dan karena cuma ada 100 orang, I kayak ceritain tentang my freshman year. That was wild in my freshman year. Untung cuma ada 100 orang yang dengerin. Kan rekam. Kayaknya enggak sih. Harusnya enggak ya. Mau lihat kafenya dari belakang. Bentar. Looks like that. Kayak bakal datang nggak sih? Datang. How was your Gen Chem midterm? Midterm was okay. Finals was not. Oh, udah final? Udah kan udah selesai. Oh, udah. Dan kelas udah end. Udah dikasih nilainya. Nilainya belum. Cuman midterm nilainya udah. Tapi kalau finals belum. Bener-bener kayak I was like ini nggak ini. Itu apa aja sih itunya? Materinya yang finals? Materinya finals. Electrochemistry. Equilibrium. Kinetics. What was it? Entropy, free energy, spontaneity. Terus yang okem-okem itu apa? Okem itu gue bersuara, saya tidak mau karena dia bilang saya nggak suka bentar lagi, jadi kayak ini okem masuk. Terus kayak dia bilang ya udah daripada kalian lapor ke department, jadi kayak Tapi so far professor kayak you bagus-bagus nggak? Atau kayak biasa doang? Nggak jelas, dia ribut mulu sama TA-nya. Kenapa? Karena TA-nya keep giving quiz yang sebenarnya jawabannya tuh nggak jelas gitu loh. Akhirnya kayak tapi bahkan dia juga nggak bisa bikin soal. Siapa? Profesornya atau TA? Oh. Jadi kayak sama ini profesornya ngajar itu using this module, tapi kayak sekarang KU ganti modulnya. Jadi kayak tapi tetep kayak mindset dia tuh mindset modul lama, sementara kita dikasihnya modul baru gitu loh. So apa yang kita pelajari itu beda sama yang dia kasih di ujian. Jadi kayak it's so weird. Kayak bahkan kan profesor itu nggak tahu kalau nih quiz pertanyaannya itu apa. Jadi kita udah kasih quiz 15 menit doang, udah dikasih quiz, kita kerjain. Terus minggu depannya mau dibahas, profesornya ngedengerin, TA-nya jelasin. Terus profesornya bingung sendiri.
itu nggak gitu. Are you serious? You guys wanna fight here? Padahal pas kayak bahkan waktu Kenapa profesornya nggak nge-review itunya quiznya? tahu si daerah si profesor mau cobain itu, bahkan mereka ngerjain 30 menit sendiri untuk one question, sementara kita ada 3 soal 15 menit. Kan gila, terus gue bilang aja ya lo aja nggak bisa kerjain 15 menit, cabut lah itu nilai bagian dulu. Mereka ribut mulu, gue lelah. Yang my professor juga ada aneh-anehnya juga. Iya, kalau foreign professor kadang tuh kayak kocak gitu loh, kocak gitu. Oh itu foreign professor ya? Iya. Kalau mine foreign professor tapi juga aneh. Tapi kadang lucu gitu loh mereka. Tapi lucu tuh kayak ada gitu dosen. Kalau di Indo tuh kayak yaudah misalnya mereka bodo amat gitu, masih dosen-dosen itu kayak apa ya, kayak NPC nggak sih dosen Indo? Gue nggak tahu sih. I don't know. Tapi kalau di sini tuh karena mereka bener-bener kayak itu kalau di sini intens gitu kan, interaksi sama kita gitu kan. Jadi kayak we know ya kita bisa respon mereka. Yeah. Tapi kalau mereka kotak tuh kayak Kalau my professor terlalu easy materi, jadi I complain. oh iya. Yeah. Kalau ini menurut gue easy tapi gue gak komplain, gue biarin. Terus karena kayak apa namanya, itu tuh kan apa level, misalnya buat senior gitu, kelasnya itu buat senior. Terus dia tuh kayak saat apa hampir until midterms, like he spend most of the time itu kayak talking about stuff yang we already know from sophomore year. Jadi Padahal tuh senior. Ya padahal itu senior kelas, jadi gue kayak ngapain, ini such a waste of time gitu loh. Karena I jadinya kayak bosen gitu loh, and got interested in participating in class and blah blah blah. And so I'm like, bro, this is too easy, you should like make it more advanced. Terus udah gitu kan. Habis itu the professor cancels class all the time. Dia udah cancel class 5 hours. Terus nggak di make up class. Maksudnya kan kita bayar ya di as student. Misalnya I nggak bayar, tapi kan other students bayar. Per kelas itu mereka bayar. Maybe like $400 or something For like that that. class? Kan kalau mau daftar kelas kan juga harus bayar. Iya. Maksudnya? Kan you're on scholarship, so you don't have to pay, but like you pay the tuition gitu loh. Oh iya, jadi Tuition per kelasnya itu kan $400 or something like that. So especially in my department, karena international department is like more expensive kan. Terus jadinya kayak setiap kali you ada kelas yang di cancel, berarti you're losing your money dong. Kalau misalnya that kelas itu nggak di make up kelasnya, do you understand? So I'm like, dia udah cancel 5 hours of classes, terus dia belum kasih make up classes sama sekali. Jadi gue kayak, ini orang ada students yang bayar apa enggak? Kenapa mereka nggak komplain? Padahal gue nggak bayar, tapi gue komplain karena kayak it's not right, you know. It's like such a waste of money gitu loh. It's such a waste of students' money. Tapi kita emang beda mindsetnya sih. Kalau mereka kayak udah itu kayak ya gue bisa istirahat lah gitu. Yeah, but that's kayak so gitu. Oh. Iya, gue gak suka banget dosen yang kayak gitu, yang kayak memanfaatkan hal itu gitu. Iya, makanya. Bahkan kayak profesor, misalnya gue profesor yang ngajar kelasnya ada tulisan English, Iya, itu terus mereka dibayar lebih. Mereka dibayar lebih, tapi kalau mereka ngajar bahasa Korea, Iya. enggak, it's not fair. We Iya. have to do something. Iya, makanya mereka kok list kelasnya English, tapi mereka kalau ngajar in Korean nggak fair dong. Nggak fair banget. Karena mereka dapat more pay if they More teach pay. English. So it's like these little things that are so annoying. Jadi I wrote a review for the. Do you have the evaluation for the course, right? Iya, Course iya. evaluation. I wrote a really bad review for the professor. It is what it is. Tapi dia lancar bahasa Inggris. Yeah. Like he went to Yale, MIT, and Harvard. Yeah. So I mean he's really smart, but like, ya gitu deh. Yeah. It is what it is.
Can I get more water? You want water? Oh iya boleh. Thank you. Got it. Joget. Ew. There's lemon. Oh lemon ya. Lemon. 영상 찍은 일 없잖아. 아니 저도 영상 찍은 일 없어가지고 영상 못 아니 그 대신 공짜잖아. 나오는 거 호관이가 공짜인데 볼 때는 재생시키는 아니 재생할 때 다운받는 게 나는 재생할 때 다운로드해서 근데 볼 영상이 많아. 볼 게 너무 많아. 그러면 뭐 재생을 근데 영상 안 찍었지. 저도 안 찍어. 영상 많이 찍어서 예를 들어 내가 영상 작업하는 거야. 영상 자료들 영상 나오는 거 아니야? There's a basement. Hah? There's a basement. Iya ada. Tapi kayak mejanya pendek. Are you studying neuroscience? Yeah, I'm taking neuroscience this semester. I should like do my work, but I'm too lazy. 아니 수학원에서 제가 고등학교 1학년 이 차가 학생이랑 신랑이랑 이렇게 그렸잖아. 아니 자기는 그렇게 안 그려. 네가 그려놓은 걸 선생님이 수정하는데 너가 이렇게 그렸잖아. 너가 이렇게 그렸잖아. 그랬으니까 이렇게 그려져 있지. 누가 그랬어? 물어박씨 와서 그랬을까? 누가 그랬어? 저는 근데 안 그랬어요. 저는 근데 이렇게 안 그랬으니까 막 말싸움을 하는 거야. 그거 보고 참 심심하게 생겼어. 말도 안 되는 소리를 자꾸 올라갈 수 있으면 뭐 되는 거야. 일단 좀 올라가야 이거가 준비만 따로 Ada yang mau ketemu di cafe. Ada yang mau ketemu di cafe. Sini. 산에서 우렸어. 술 먹고 운전했지만 운전은 아니고 Garbage dumplings. What's that? Garbage dumplings. Coba nih pakai panas. 전에는 잘하다고 건강한 거
Oh, property. Invite Lutfi Bima Putra to join. Ini Emang udah di ada sini? Bimanya. Iya udah ada Bima di sini. Nggak cari yang namanya Lutfi sama Putra. Tadi gabung jadi Lutfi. Nanti kalau bikin janjian sama Kai, bikin janjian itu 10 jam sebelumnya. Jadi gini, kalau misalnya you bilangnya mau apa namanya kalau you mau ketemu jam 4, you bilang ketemunya jam 11. Oh iya, Iya. oh iya bener. Iya, Bener. 잘 뒤꿈치 긁 거야. 그렇게 하고 강질돼버려. Iya bener. Coba kita lihat, sampai jam 2 belum nyampe. Wah berarti kalian kalau mau jam 4, dari jam 10 kalian bilang. Kita lihat aja. 올라갔으면은 그걸 지금 올라간 걸 지금 올라간 거를 저장을 줬다 해놨으니까 내거 지금 용량 찾다면서 그거 없애는 게 마이박스는 용량 상관없어요. 나는 핸드폰 용량 상관없어요. 핸드폰 용량 상관없어 말을 좀 어디 막 용량을 찾겠지 마이박스 용량 찾아보면 324만 장을 올리고 영상을 찍어봤어 내가 제일 해석 찍고 수직 올려야 돼요. 영상을 올리면 하거든 영상 그래봤자 프레이즈 30만 엄마가 그거를 막 채우고 싶다 그러면은 영화를 올리거나 아니면 엄청 긴 영상을 사진 가지고 치가 몇장 올리는 사진 가지고 사진 가지고 좀 300만 장 올리는 Apa sih Pan? Apa ini namanya ini apa namanya? 올라가지 올라가지 뭔가 올라 체크리스트 자동 올리고 계정 있으면 Jadi kayak 유튜브 slow, 찾아보면 nggak sadar the pace. 드라이브가 편하다 보면 누구한테 공유하기도 편하고 맞긴 해요. 공유하기 편하고 연결하기 편하고 그거는 있어요. 드라이브 그거 계정이 있잖아. 계정이 있잖아. 네이버 계정이 있잖아. 유튜브 계정이 있잖아. 그 유튜브 채널 있는 분들 네이버 많이 봤어요. 몰랐지. 나는 그걸 몰랐지. 네이버가 인체를 분리하는 서비스 있잖아. 잘 올라가는 하기는
Can I use this? Ini nggak bisa ini. Which one is mine? Ini ya? Yang ada ininya, pipe-nya. Yang punya you? Emang mau ngerjain tugas. Yuk bisa yuk. Daripada ngerjain tugas, mending kita